वैशाख महात्म्य पंचम अध्याय। अम्बरीश उवाच। नारद आगे अम्बरीश पुछिले ज्ञान उपदेश। मुनि ब्रह्मण नंदन कहिल अन्नदान धर्म। ए अन्न काहूँ जे जन्मिला केउ महात्मा एह कला। नारद उवाच शुण राजन मन देई पूर्वचरित तते कही। कल्पान्ते देव नारायण जगत संहरि गर्भेण। सोइले प्रलय जल रे हेमन्ते केतेक काल रे। से जोग माया जानिथिले निद्रारो प्रभुंको तोलिले। उत्साह मन को से कले पुणी पृथ्वी सरजिले। नाभिरे हेम पुष्प जात पद्मरो विधाता संभूत। से ब्रह्मा 14 भुवन आज्ञारे कले सर्जन। देवता गण भी आइले जाहाको जे उठाव देले। विराट पुरुष उत्तम मुखरु वेद उत्पन्न। से वेद ब्रह्मा हस्ते देले ताघेनी पृथ्वी सर्जिले। ऋषिंको करि उत्पन्न ताहांको देले वर्णाश्रम। मानव आदि पशु पक्षी संसार भावको निरेखी। सकल कले तभियाण देहरे रखिड त्रिगुण। कल्प पुरुषको जात कले सर्जना अर्थे तत्व। क्षणे मुहूर्त दण्डलिता सर्जना कले कविधाता। 60 दण्डरे दिवस 30 दिने कले मास। बरस 12 मासे करी ए विधि जोग अनुसरी। 12 मासरे 16 ऋतु यथा विभागे कले हेतु। हिमादि शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरत। पृथ्वी पालन निमन्ते आज्ञा जे देले भाग्यवन्ते। इंद्र को देवराज कले स्वर्गरे ताकू बसाइले। बोइले वर शिवबारी सुस्थे बंचिबे तिनि पुरी। पाताले रहिले अनंत पृथ्वी धरी तिल मात्र। मरुत देव तांकु राई आज्ञा जे देले भावग्राही। मधुर बहिब
पवन सुस्थ होइब त्रिभुवन भंडार धन कुबेर को देले लोकंको पाळिबाको वरुण देव तांको राई जल भंडार तांको देई सुस्थे पाळिबो त्रिभुवन जीव धरिबे सर्वजन सुस्थ होइबे जल खाई हेमंत प्रभु आज्ञा पाई चंद्र सूर्य ही से आज्ञारे उदे होइले आकाशरे राज्य को पाळिब निमित्त सेवे निहन्ति गतागत अनल देव तांको कही पाताले त्रिभुवन मोही जमको आसने बसाई बुझतु पाप पुण्य दुई विष्णु हर जे प्रजापति एहांकुराई दासरथी बोइले तुम्भे तीनि जन संसार करिब पालन 33 कोटी देवगण सबहु श्रेष्ठ नारायण निद्रावती की आज्ञा देई सर्वचक्षुरे धार तुही प्राणी माने कले शयन घारिबु ताहांक नयन हेमन्ते विराट पुरुष कहिण ज्ञान उपदेश से निराकार नारायण बसिले निरालम्ब स्थान समर्पी प्रति नारायण ए सर्व बुझतु आपण से नारायण ए संसार सर्जिले बहुत प्रकार संसार मध्ये नारायण रचना कले प्रजागण त्रिगुणे कले कजडित केवा दुरात्मा केवा सन्थ के तही कणा कुब्ज केही अंध बधिर छोटा होई के तही हुए महाजन केवा दरिद्र केवा हीन के तही साधु गुण धरी के तही खाए चोरी करी ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्रे श्रेष्ठ ए चारि जाति मध्ये ब्राह्मण बोली न जानिब ताहांक पाद पूजिब 36 फाटक मध्यरे जे विप्रपाद पूजा कले से विष्णु पूजा फल पाई अन्ते अच्युत पुरे जाई ताहाको न दण्डई जम कहन्ति पुरुष उत्तम जे विप्र हस्ते दान देई से पाद धौत करई स्वर्गे बसई तार गोत्र कही अछन्ति लक्ष्मीकान्त अनेक शस्य भियाइले सबु श्रेष्ठ धान्य कले अन्न भुंजिण सुस्थ हेबे देवता ब्राह्मण तोषिबे वैशाख मासे नाना दान विप्रंको दिए जेउजन तीर्थरे स्नान जे करई से जन वैकुंठे बसई ए सृष्टि सर्जन विशेष ताते कहिली अम्बरीश वैशाख महात्म्य वाणी गीते पामर राम भणी
इति श्रीस्कन्दपुराणे वैशाखमाहात्म्ये नारदाम्बरीशसंवादे पृथ्वीसर्जनाकथने नाम पञ्चमोऽध्याय। षष्ठ अध्याय। राजोवाच भोमुनि ब्रह्माङ्ककुमार मते कहिल ज्ञान सार शुणी मम न हेला तोष पाइण तुम्ह उपदेश माधव मासे जलदान देले हुई केते पुण्य राजा वचने मुनि कही शुण तु एक मन होई पूर्वे इच्छाकु वंशे जात धर्मागढामे नरनाथ गृह गधिका हेला जेणु से कथा कहिबा तेणु जे इतिहास रचरित तते कहिबा नरनाथ धर्मागणमे महाराजा सर्वे करन्ति ताको पूजा सैन्य ताहार अप्रमित चित्त ताके करिब अंत कुबेर नाम से राजन भण्डारे धन परिपूर्ण अनेक अश्व गजरथ पदातिके करिब अंत क्षत्रिपणको नाही सम संग्रामे अटे जमसम धनीपणरे नृपवर समनुहैति निपुर प्रभाते राजा उठे नीति बेगे सारई राजनीति गोरु कांचन वस्त्र अन्न अश्वमहिष अन्नदान लक्ष्य संख्यारे गोरुदान हर से देला से राजन आवरदान देला जेते संक्षेपी कहिबा ताकेते ब्रह्मा संचित जेते द्रव्य से राजा दान देला सर्व से राजा न देवार दान नाही नाये तिनि भुवन एकान देला जलदान सेवन कला साधु जन तृषार्त जने वैशाखरे जल से न देला कबारे उत्तम पात्रे जलदान न देला से नृपराण जेणु अनेक दान देला से राजा मने गर्व कला एमंते केते काल अन्ते देह छाड़िला नृपनाथे ताहाकु जमदूते नेले जम छामुरे नहीं देले समानताको देखिला चित्रगुप्तको पचारिला बोइला पाप पुण्य केते मंचरे कलाए नृपते जमर आज्ञारे करण बुझिले तार पाप पुण्य अशेष पुण्य पांझि चाही बोइले शुणी मागो साई जेते कदई असर्जन
ଏ ରାଜା ସବୁ କଲା ଦାନ, ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ ଦାନ, କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଆବର ଦାନ ଯେତେ ଦେଲା, ବିସ୍ତାରି କହିବା ତା କେତେ, ଏକା ନ ଦେଲା ଜଳ ଦାନ, ନ କଲା ବୈଶାଖରେ ସ୍ନାନ, କଥା କଥାଏ ମନ୍ଦ କଲା, ମୁଦାନି ବୋଲି ନ ବଇଲା, ଶୁଣିବ ଲଇ ନାଶ କର, ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଗଲା ଧର୍ମ ତାର, ଯେ ଦାନ ଦେଇ ନ କହି, ତାହାର ଧର୍ମ ନାଶ ଯାଇ, ଏ ପାପେ ତୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋନିରେ, ଜାତ କରାଅ ଏ ରାଜ୍ୟରେ, ଏ ଅନ୍ତେ ହୋଇବ ମୁକଥ, ପୁଣି ହୋଇବ ଲୋକନାଥ, ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ୟାକୁ ନିଅ, ହୀନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦିଅ, ତକ୍ଷଣେ ଯମ ଦୂତ ନେଲେ, ଚାତକ ଗର୍ଭେ ଜାତ କଲେ, ଚାତକୀ ହେଲା ତିନି ଜନ୍ମ, ତଦନ୍ତେ ପୁଣି ସେ ଭାଜନ, ଗୃଧ୍ର ହୋଇଲା ପାଞ୍ଚ ଜନ୍ମ, ପୁଣି ସେ ସପ୍ତମରେ ଶ୍ୱାନ, ତଦନ୍ତେ ମିଥିଳା ଦେଶରେ, ଜନ୍ମିଲା ଗୃହ ବୋଧିକାରେ, ଗୌରବୋଧିକା ସେ ହୋଇଲା, ରାଜା ଓଳିରେ ବାସ କଲା, ଅଷ୍ଟାଅଶୀ ବରଷ ଯାଏ, ଗୃହବୋଧିକା ରୂପେ ହୁଏ, ଏମନ୍ତେ ରାଜା ଭୁବନରେ, ଆସି ମିଳିଲେ ବିପ୍ରଜନେ, ନାମ ତାହାଙ୍କ ସୁତଦେବ, ଦେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ, ତାହାଙ୍କୁ ଆସନେ ବସାଇ, ଆପणे ରାଜା ପାଦ ଧୋଇ, ପାଦ ଉଦକ ଘେନି ଶିରେ, ସିଞ୍ଚିଲା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶରୀରେ, ତୋଳିଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ, ସିଞ୍ଚିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଉପରେ, ନେହିଣ ସିଞ୍ଚିଲା ନବର, ପଡ଼ିଲା ଗୃହ ଗୋଧିପର, ତକ୍ଷଣେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହେଲା, ପାପ ବିକାର ଛାଡ଼ିଗଲା, ଜାଣିଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଭାବ, ସେ ଗୃହ ବୋଧି ଦେଲା ରାବ, ସେ ଗୃହ ବୋଧି ରାବ ଶୁଣି, ସେ ସୁତ ଦେବ ତାହା ଭଣି, ବୋଇଲେ କି କାରଣେ ରଟ, କହ ହେ ନ କରିଣ ମଠ, ତା ଶୁଣି ଗୃହ ବୋଧି ଭଣି, ଶୁଣି ମାହେଉ ବିପ୍ରମଣି, ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶରେ, ଜନ୍ମ ହୋଇଲି ରାଜା ଘରେ, ଧର୍ମାଗ ନାମେ ରାଜା କହି, ସୁସ୍ଥେ ମୁଁ ପାଳି ବହିମହି, ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋରୁ ଦାନ, ତିଳ କାଞ୍ଚନ ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ନ, ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଅଛି ଯେତେ, ଦାନ ମୁଁ ଦେଇ ଲଇ ସମସ୍ତେ, ଜଳ ଦାନ ମାତ୍ର ନ ଦେଲି, ଦାନ ଦେଇଣ ଗର୍ବ କଲି, ସେ ଦୋଷେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଯୋନିରେ, ଜନ୍ମ ହୋଇଲି ଚାତକରେ, ଚାତକ ତିନି ଜନ୍ମ ହୋଇ, ଜନ୍ମିଲେ ଗୃଧ୍ର ପେଟେ ଯାଇ, ତହିଁରେ ପାଞ୍ଚ ଜନ୍ମ ହୋଇ, ତଦନ୍ତେ ଶ୍ୱାନ ହେଲି ମୋହି, ଶ୍ୱାନ ମୁଁ ହୋଇ ପାଞ୍ଚ ଜନ୍ମ, ଗୃହବୋଧିକା ରୂପେ ଜନ୍ମ, ଏ ରୂପେ ତିନି ଜନ୍ମ ହେଲା, ହେ ବିପ୍ର ତୁମ୍ଭ ଦୟା ହେଲା, ପାଇ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ଜଳ, ମୋ ଦେହ ହୋଇଲା ନିର୍ମଳ, ଏବେ କରିଣ ଅନୁଗ୍ରହ, ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ, ସେ ଗୃହ ଗୋଧୀର ବଚନେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଚାରିଲେ ମନେ, ଏହାକୁ କିଛି ଧର୍ମ ଦେବା, ଏ ଜନ୍ମ ମୁକତ କରିବା, ଏତେ କହିଣ ବିପ୍ରମଣି, ହସ୍ତେ ଘେନିଲେ କୁଶ ପାଣି, ବୈଶାଖ ଦିନ କର ଫଳ, ଉତ୍ସର୍ଗୀ ଦେଲେ ଦ୍ୱିଜ କୂଳ, ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ମୁକତ, ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଲା ଦେବରଥ, ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଲା, ସେ ବିପ୍ର ପାଦରେ ପଡ଼ିଲା, ଅପୂର୍ବ ବିମାନ ଆରୋହୀ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା କଚଳାଇ,
देवଙ୍କ ସଭାରେ ବସିଲା, ଅମୃତ ଭୋଗ ସେ ଭୁଞ୍ଜିଲା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗର ଅନ୍ତରେ, ଜନ୍ମିଲା କାକୁସ୍ଥ ବଂଶରେ। ପୁଣି ହୋଇଲା ନରନାଥ, ଭୋଗ ସେ ଭୁଞ୍ଜିଲା ବହୁତ। ବୈଶାଖ ମାସେ ଯେ ରାଜନ, ଦିଅ ଏ ଜଳ ଛତ୍ରଦାନ। ମୁଁ ଆଗେ ଏହା ବେଦବର, କହିଲେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର। ତତେ କହିଲି ଅମ୍ବରୀଶ, ବୈଶାଖ ସ୍ନାନ ବିଧି ରସ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଅବଶେଷ, ଶୁଣ ହୋ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ। ଗୀତେ ରଚିଲେ ରାମଦାସ, ସୁଜନେ ଶୁଣି ହୁଅତୋଷ। इति श्री स्कंदपुराण वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे गृहबोधि मोक्षणे नाम षष्ठोऽध्याय।